Bonjour tout le monde. Alors, on va bien voilà, bien le 25 juillet. C'était mois 2026. Ay vidéo partagée, qu'a commenté, qu'a aimé, ma chaîne YouTube et Jakti Acti Media. A essayé qu'un bon fanana. La diaga vidéo la dia fokata salabama. Voilà. Eh non. Ne voilà vidéo que ça. Américain nous, au lieu de follow nous yoko. Yaye, ne koko here foite Donald Trump kan. Donald Trump y'a bolo de wula fɛn ma sɔrɔ a tɛgɛ fana ma sɔrɔ donc sisan problème ba de bɛ américain fɛ yen Donald Trump yɛrɛ da la yeah. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a essayer k'a musalaka wuli ka bɔ a tigi kɔrɔ yɔrɔ man ɲi Iran tɛ fɛ ka ko nɔgɔya américain bolo cogo si la bilen Iran bɛ fɛ ka Amérique ka ko nege bɔ Amérique la nin kelen na Iran n'a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen mais u ka kegun ka tɛmɛ Donald Trump kan sinon ka kegun na américain ye irisiw ka kegun na américain ye olu bɛ kuma o tɛ kuma o bɛ baara kɛ mais o tɛ kuma o tɛ kuma hali yan irisiw bɛ k'an dɛmɛ yan kɛlɛ la irisiw bɛ ko caman kɛ Mali armée ye u bɛ ko caman kɛ mais i tɛ irisiw dabara mankan mɛn k'a fɔ Mali armée yɛrɛ de b'a fɔ ko wayi an n'an dɛmɛbagaw an jɛnna ka nin kɛ irisiw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ de bɛ irisiw tɔgɔ fɔ irisiw bɛ ko caman kɛ o t'a fɔ mais Faransi tun bɛ yan communiqué ɲuman bɛɛ Faransi b'a fɔ ne yɛrɛ de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ mais Mali armée ka communiqué mɔgɔ si t'o fɔ Faransi dɔrɔn de ka ɲuman tun bɛ fɔ Mali la yan pour que k'a yɛrɛ ko jan bɔ hali jamana wɛrɛw la i b'a jateminɛ ni fɛn fɛn kɛra Faransi tɔgɔ de bɛ fɔ a ka médiaw u bɛ Faransi commentaire dɔrɔn de kɛ y'a ye bon américain bɛ président Donald Trump a bɛ kuma kojugu a bɛ kuma a bɛ nkalon tigɛ a bɛ fu fɔ a b'a bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sisan Barack Obama de bɛ k'a daminɛ a t'a dakun sera Barack Obama de ma Amérique président kɔrɔ Barack Obama de ko ale de fɔlɔ ye Barack Obama attaqué ko ale nana ko kana problème régler Iran ko Barack Obama de y'ale don Iran parce que ne ye vidéo dɔ kɛ kun n t'a dɔn ni mɔgɔ ye vidéo ci ne y'a fɔ a ɲɛna ko accord de signé la Barack Obama tile la accord min y'a to Iran ka arme nucléaire ko ka se ka jateminɛ Iran ka arme nucléaire ko k'a lajɔ pepu Iran ka a ka pétrole feere diɲɛ mɔgɔ ma diɲɛ mɔgɔ ka Iran ni diɲɛ bɛɛ ka jɛn ka affaire kɛ donc Iran ma business kɛ mais arme nucléaire ko Iran sen ka bɔ o la européens kun b'a la chinois kun b'a la américains kun b'a la russiw kun b'a la bɛɛ lajɛlen jɛnna ka accord mun signé accord taara signé fo Nations Unies na c'est kura ne ye vidéo kɛ k'a détail bɛɛ di ni mɔgɔ min y'o vidéo lajɛ o bɛ n ka compte kɔnɔ n'i y'o lajɛ i bɛ se ka nin faamu donc Barack Obama de y'o accord in signé o y'a sɔrɔ Barack Obama de kun ye Amérique président ye o de ye o bɛnkan in signé o ni Iran cɛ o la Iran kun bɛ k'a ka pétrole feere Iran ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kun ka di bɛɛ kun bɛ ka affaire kɛ ni Iran ye russiw yɛrɛ kun bɛ ka taa marché kɛ Iran européens kun bɛ ka taa marché kɛ Iran chinois kun bɛ ka taa marché kɛ Iran ni bɛɛ kun bɛ ka jɛn ka fɛn kɛ sanni feere ni fɛnw kun bɛ Iran ni bɛɛ cɛ Iran ye wariba de sɔrɔ o la Iran kun bɛ ka jamana développer bon il y a wa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ka énergie nucléaire contrôler donc olu kun bɛ ka taga to ka taa Iran ka kalo olu kun bɛ taa Iran ka uranium lajɛ k'a niveau lajɛ o ye niveau mun a fɔ k'a dan yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ a danna yen ni Iran ma tɛmɛ ni Iran ma sariya o kun bɛ to k'o kɛ kalo olu kun bɛ to kɛ Iran kun bɛ sira dɔw ma o kun bɛ na ka na Iran ka o de y'a to Amérique yɛrɛ ye Iran ka uranium enrichi yɔrɔ ninnu bɛɛ yɔrɔ dɔn a ye yɔrɔ minnu gosi Natan ani yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn a y'o tɔgɔ fɔ a y'o minnu gosi ta Amérique ka experts kun b'a la russiw ta kun b'a la européens ta kun b'a la chinois ta kun b'a la o groupe bɛɛ de kun bɛ jɛ ka kɛ groupe kelen olu kun bɛ taa yɔrɔ lajɛ waati bɛɛ ka Iran ka fɛnw lajɛ n'a sɔrɔ Iran tɛ ka arme nucléaire dilan o de y'a to bɛɛ ye Iran ka dugujukɔrɔso ninnu Amérique filɛ k'a fɔ k'ale dugujukɔrɔso minnu gosi ta ko Iran ka arme nucléaire dilan yɔrɔ Amérique y'o bɛɛ yɔrɔ dɔn o sen de fɛ n'o tɛ mɔgɔ si kun t'a yɔrɔ dɔn y'a ye donc Barack Obama de ye contrat signé o labɛn kɛ mais Donald Trump nana k'i yɛrɛ sama ka Amérique sama ka bɔ accord la ne y'o fɔ n ka vidéo tɛmɛnen na Amérique bɔlen o accord la sisan Iran de commencé n'a ka programme nucléaire ye Iran ye mɔgɔ minnu bɛ taa uranium lajɛ chaque mois Iran y'olu gɛn olu tɛ se a ka territoire kan bilen donc Iran commencé ka tɛmɛ n'a ka kow ye Donald Trump de nana n'o ye donc Donald Trump de nana ni nin kɛlɛ ye ale de ko sisan ko ale ko Barack Obama ye diɲɛ mɔgɔw ladon ko min na Barack Obama de y'a to ko Iran bɛ ka arme nucléaire dilan donc k'ale nalen kɛla président ye min kɛ k'ale nana ka Barack Obama ka tiɲɛni kɛ non k'ale y'o de labɛn k'ale taara bombardement kɛ a bɛ fɛ ka américains la sɔn an yɛrɛ ye quoi k'ale de ye
o filɛ problème na Barack Obama de nɔ don Barack Obama de ye Amérique sama ka don na donc ale président ɲuman de ale nana ka Amérique sama ka bɔ ale taara Iran bɛɛ bombarder ka Iran gosi ka Iran ka programme nucléaire lajɔ donc ale le président ɲuman ye américain kan k'ale le soutenir Barack Obama fana bɔla ka jaabi ko ko sisan kɔni i ye cɛfarin mais Iran ka programme nucléaire i filɛ k'a fɔ k'i taara mun bɛɛ bombarder k'i taara a dilan ne président nama waati ne ye kumakan dɔrɔn de kɛ ka Iran lajɔ ne ye kumakan dɔrɔn de kɛ ka Iran lajɔ ma taa ni américain soldats ye ma taa ni bateau baw ye ma taa ni avion baw ye ma taa ni satellite baw ye ma taa ni bombe missile ye ma dɔrɔmɛ kelen dépenser ma milliard baden ta ka don kɛlɛ la ma américain soldats faga ma amérique population faga ma amérique basiw ci ma tiɲɛni kɛ ma taa mɔgɔdenw faga fana ni Iran ma mɔgɔ si faga n ye kumakan dɔrɔn kɛ ka programme régler mais e président nama e mun ye président puissant ye i ko k'i taara problème mun régler i taara ka américain denw faga ka milliard baden perdre Amérique kun ka taa innocent baden faga Iran ka pont kari ka tiɲɛnibaw ka crime de guerre kɛ ka fan bɛɛ ɲagami ka détroit d'Ormuz o kun libéré don i t'o bloqué i taara tuguni ka Amérique soldat mɔgɔ joli o tola la i tilala tuguni ka diɲɛ bɛɛ bila gɛlɛya kɔnɔ bon i filɛ nin i coincé filɛ i taara Amérique bɛɛ bila problème na ka diɲɛ bɛɛ bila problème na i dɛsɛla ka bɔ sisan Barack Obama de fana ye Donald Trump jaabi n'o kuma ye ko bon ko e mun ko k'e puissance ye baara kɛ ni kunkolo ye o nɔ de ka baara kɛ ni dusukolo ye Barack Obama y'o de fɔ Amérique président in na ko olu mɔgɔ fila la sisan jɔn de ka kɛwu américain la ne président nama ne ye kumakan fila kɛ ka ko min datugu e taara n'Amérique wari bɛɛ ye ka taa bɛɛ faga tiɲɛ ka taa Amérique soldats faga ka taa Amérique ka bateau bila problème na ka Amérique basiw ci ka taa innocents faga Iran ka pont kari ka tiɲɛni ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ka sɔrɔ ka na i disi gosi k'e ye président puissant ye yaya Barack Obama de fana ye Donald Trump jaabi dɔ ye ne ko voilà o ye américain dama de ye ɲɔgɔn na ko sisan ko Donald Trump a n'a ka administration c'est-à-dire a n'a ka partisans ani minnu bɛ ka jamana mara ɲɔgɔn fɛ en l'air la ko olu dɔrɔn de bɛ se ka tɛgɛ fɔ a kun nin ko in na olu dɔrɔn de bɛ se ka tɛgɛ fɔ a kun na n'o tɛ américain denw ka hɛrɛ foyi tɛ nin na u ka nafa foyi tɛ nin na américain denw ma fɛn ye a ka cɛfarinya yɔrɔ ye o m'a ka hakilima baarakɛ yɔrɔ ye o m'a ka foyi ye a kelen de bɛ se ka a yɛrɛ commentaire kɛ nin na donc ko ale b'a to yen a k'a ka commentaire kɛ a n'a ka gouvernement a n'a ka administration c'est-à-dire ani minnu bɛ ka jamana mara ɲɔgɔn fɛ k'olu dɔrɔn de ka victoire ye nin n'o tɛ nin tɛ américain ka victoire ye Barack Obama de y'o fɔ ale ɲɛna donc minnu ko Donald Trump gagnera ko Donald Trump bɛ tiɲɛ fɔ nin ye Amérique président fila de ye ɲɔgɔn na tan voilà donc n'an bɔra an bɛna Mali la an tɛna mɛn Amérique bila an bɛna Mali lajɛ o nouvelle dumanw fana bɛ Mali la nouvelle dumanw bɛ Mali la ko Mali fana ni ye ne y'a fɔ olu na ko Mali donna Kidali dugukolo kɔni a dugu kɔnɔna a tɛna a région bɛɛ la ɲinini b'an bolo ka kɔrɔ mais territoire in yɛrɛ tun ye problème de donc sisan ko Mali armée bɛ yen nɔ mais Mali armée yɛrɛ ma communiqué kɛ fɔlɔ k'a fɔ k'an donna Kidali dɛ mais ne de bɛ k'a fɔ voilà siga foyi tɛ ne yɛrɛ la tigitigi ne b'a dɔn ne ye information yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Mali armée donna Kidali o tɛmɛna Kidali yɛrɛ kan hali Kidali kɔfɛ la Mali armée ka frappe kɛ yen nɔ o de la k'o ye terroristes ka lajɛ groupe dɔw gosi o tun bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko Mali armée pressé la kojugu n'a kun ma pressé dɔɔni k'a kun bɛna ɲɛmɔgɔbaw sɔrɔ Algaba Sentala ninnu ni fɛn ninnu ko dɔw bɛ Maroc bon ko dɔw bɛ Algérie dɔw bɛ Mauritanie donc o tun bɛ ka kɛnɛ labɛn k'u tun bɛna réunion ba dɔ de sigi o réunion sigitɔla dɛ groupe fɔlɔ minnu farala ɲɔgɔn kan Mali armée y'olu de gosi mais mɔgɔ tɛ i bolokɔrɔ jɛgɛ bila i senkɔrɔ jɛgɛ ye ne bɛ jɔ di Mali armée ma parce que ni kun ye ninnu to yen ko belebeleba ninnu bɛ na k'i bɛ sɔrɔ k'olu aw bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ ni belebeleba ninnu kuma na ni fitinin ninnu fana kun taara dun donc a ye gosili k'a ɲɛna ni gosilen ni y'a mɛn aw bɛ to yɔrɔ jan fɛ ka dɔw bila ci la k'olu ka réunion organiser k'aw bɛ na ni drone y'olu gosi donc sini tuguni aw na mɔgɔ wɛrɛ wele k'olu ka réunion organiser k'aw bɛ na finalement aw tɛna mɔgɔ sɔrɔ mun bɛna réunion organiser k'aw bɛ na voilà donc Mali armée bɛ ka o kabako de ta mɔgɔ min ko sanfɛla tɛ Mali armée bolo fo Donald Trump ko k'ale bɛna na frappe kɛ sanfɛla fɛ an ka jamana kan yan donc Job y'a fɔ an ɲɛna k'an sigilen tɛ ka dɛmɛ makɔnɔ an sigilen tɛ ka mɔgɔ makɔnɔ k'o kana an dɛmɛ an yɛrɛ bɛ ka n'i y'a mɛn an ye dɛmɛ k'an ka wara faga o b'a sɔrɔ a kunkolo yanfan b'i yɛrɛ bolo donc an ka wara kunkolo yanfan b'an yɛrɛ bolo voilà donc mɔgɔ minnu ko Mali armée bɛnna Bisikadi kɔnɔ donc ko an ma se ka tɛmɛ ka taa Kidali ko o ye soldat 50 faga ko y'a kɛ tan nkalonfin de don Mali armée ka soldat mun tora la a t'o bɔ a tɛ surunya o la yɛrɛ voilà donc an yɛrɛ tɛmɛna convoi yɛrɛ taara convoi dɔ kɔni bɛɛ ma tɛmɛ mais dɔ tɛmɛna donc minnu tɛmɛna olu ka baara kɛ
hali sisan an ka dugawu kɛ mali ye n'ala sɔnna ma nouvelle duman min nalen mali yɛrɛ da kɔnɔ an bɛna mɛn ala tɛmɛ n'ala sɔnna ma parce que ne kɔni ye confirmation